ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथैकादशोऽध्यायः। श्लोक क्रमांक 13। संजय उवाच तत्रैकस्थं जगत्कृष्णं प्रविभक्तो मनेकधा अपश्यत् देवदेवस्य শরীরে পাণ্ডবস্তদা। তখন অর্জুন পরমেশ্বর ভগবানের বিশ্বরূপে বহু প্রকারে বিভক্ত সমগ্র জগৎকে একত্রে অবস্থিত অবস্থায় দেখলেন। At that time Arjuna could see in the universal form of the Supreme Lord the unlimited expansions of the universe situated in one place, although divided into many thousands. Next, শ্লোক ক্রমাঙ্ক 14। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं কৃতাঞ্জলিরভাষত। তারপর অর্জুন বিস্ময়ে আবিষ্ট রোমাঞ্চিত হয়ে এবং অবনত মস্তকে ভগবানকে প্রণাম করে করজোড়ে বলতে লাগলেন। Then bewildered and astonished, with hair standing on end, Arjuna bowed his head to offer obeisances with his folded hands and began to pray to the Supreme Lord. Next, श्लोक क्रमांक 15। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतो विशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ঋষিংশ্চ সর্বানুরাগাংশ্চ দিব্যান। অর্জুন বললেন যে হে দেব, আমি তোমার দেহে সমবেত সমস্ত দেবতাদের, বিবিধ প্রাণীদের, কমলাসনে স্থিত ব্রহ্মা, শিব, ঋষিদের এবং দিব্য সর্পদের দেখছি। Arjuna said, My dear Lord Krishna, I see assembled in your body all the demigods, various living entities. I see Lord Brahma sitting on the lotus flower, as well as Lord Shiva, all the sages and divine serpents. Next, শ্লোক ক্রমাঙ্ক 16। अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रं पश्यामि तां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वरो विश्वरूप। হে বিশ্বেশ্বর, হে বিশ্বরূপ, আমি তোমার দেহে অনেক হাত, উদর, অনেক মুখ ও নয়ন দেখছি। আমি তোমার আদি মধ্য অন্ত কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। Lord of the universe, O universal form, I see in your body many hands, bellies, mouths, eyes, expanded everywhere without limit. I see in you no end, no middle, and no beginning. That's all. Jai Shri Krishna, Hari